Çeşitli l'état qui est couchage. Vous allez écouter d'abord, après, je vous donne la parole à vous. Planir după déjeuner, pastaj e lexoni dhe. Në nënvizoni fjalët e panjohura se shënonin fletore që jemi përkthyer. Prof, nuk jemi të një. Vetëm Aldo? Il est italien? Oui. Qui est-ce? C'est Aldo. Aldo Falco. Aldo? Il est italien? Oui. Et elle, c'est Nicole. Elle est française. vetëm të Entraînez-vous. Leçon 2. dëgjonitar. Qui est-ce? C'est Naoko, non? Naoko. Oui, Naoko Yamada. Elle est étudiante. Elle est sympa? Oui, elle est dans le cours de français. Elle est japonaise. Elle habite en France ou au Japon? Elle habite en Suisse, à Genève. Encore une fois, Daniel. Qui est-ce? C'est Naoko, non? Naoko. Oui, Naoko Yamada. Elle est étudiante. Elle est sympa? Oui, elle est dans le cours de français. Elle est japonaise. Elle habite en France ou au Japon? Elle habite en Suisse, à Genève. Très bien. Leonardo ta lexosh ti. C'est Non, qui est? qui est? C'est Narco? Non, Narco. Oui, Narco Yamada. Elle est étudiante. Non, étudiante. Étudiante. Elle est Jumpa. Oui, elle est dans le cours de français. Ah. Elle est japonais. Il est un habitant. Elle habite Elle habite en France au ou Japon. Japon. Elle habite, Elle çfarë është Leonardo, elle habite? Elle habite Ajo banon. ajo banon. Ajo banon Po. France. Ose në Japoni. Elle habite. Elle habite Non, vetëm lexo let. Elle habite. Elle habite Shumë mirë. En Suisse, en Suisse, en Genève. à Genève. Genève. Mirë. Qui est? Naoko? Non, Naoko. Oui, Naoko Yamada. Elle est étudiante. Elle est sympa. Oui, elle est dans... Pse për lexon Rom LS? Elle. Elle est Ah. dans Dans. les... Dans. Dans les cours Cours. de... Pas ça dans le cours cours de français. de français. Elle est Elle est. Elle est japonaise. Elle habite. Elle habite. Elle habite
en France. pas. Elle habite. Elle habite. Yo, هي المستشفى مش elle habite. Elle habite en France Voilà. ou, Ou au Japon. ou au Japon. Au Japon, ouais. Elle habite, elle habite en Suisse, à Genève. Ouais, je veux bien. Lulem? Qui est-ce? C'est Naoko. Non. Naoko. Oui, Naoko Yamada. Elle est étudiante. Elle Étudiant. est étudiante. Ah. Elle est sapin. Oui, elle est dans le cours de français. Elle est japonaise. Elle est, hein? Elle est japonaise. Mais, Elle est japonaise. japonaise. Ouais. Elle habite en français au Japon. Japon. Elle habite en Suisse, à Genève. كانت جت من الزاني en dentiste en Suisse hein. Elle Vent habite en Suisse, Vent à Genève. dent bien Granit Qui est-ce? C'est Noko, non? Noko. Oui, Noko Amada. Elle est Yamada étudiante. Hmm. Yamada. Elle est étudiante. Elle est sympa. ça Oui, sympa sympa. ouais Oui, elle est dans le cours de français. Elle est japonaise. Elle habite en France ou en Japon. ouais Elle habite en Suisse, à Genève. très bien Granit Edison Qui est-ce? C'est Nako. Non, Nako. Oui, Nako Yamada. Elle est étudiante. hein un cadeau les autres étudiante Étudiante. Elle est étudiante. Elle est champion. bien déjà Edison Elle, لا elle, يلا elle mais là elle. Ok. elle est Oui, sympa elle, elle est sympa. ouais Oui, elle est dans le pas ça hein cours. pas ça Dans, dans dans le cours. pas ça dans le cours Dans le cours de français. je veux bien Elle est japonais. mais تشكيها de تكتو بس مالت فيتم ايه elle est Elle est, japonaise elle est japonaise. Hmm. Elle habite en باها France. ثونا باها جث هي شبتو فرنجش بسم ثو elle habite Elle habite en France, hein oui. yo كت yo en ثوي en France En France. ثوي نير dentiste Dentiste ميتشايا en يا en dans France. هاشت en France شو مير En France. كي كاكو بتي من أسا ou apa ou au Japon ou au Ou Japon au Japon. مير Elle habite باها en hein Suisse. كتو باها Habite, شو مير habite, habite habite of Suisse au Genève. à Genève Genève. Genève. Tash do gjani vetëm edhe një herë shpejt do të kalojmë në një shpjegim. Do gjani edhe një herë leximin me permisu.
Qui est-ce? C'est Naoko, non? Naoko. Oui, Naoko Yamada. Elle est étudiante. Elle est sympa? Oui, elle est dans le cours de français. Elle est japonaise. Elle habite en France ou au Japon? Elle habite en Suisse, à Genève. Mirë, le të kalojmë te disa ushtrime për t'i kuptuar më lehtë dhe më mirë. T'ju tregoj disa rregulla. Mirë, kur e kemi A, të shënojmë kështu. A-ja para qyteteve. ë? E-në para shteteve femërore. Edhe A-u, çdo tri para fjalë para shteteve mashkullore. Për shembull, ju jetoni në Nian apo? Tash, j'habite, psheni. J'habite është unë banaj, apo? Tash, para qyteteve, tham do të me qitë qitallë këtu, edhe themi j'habite à Nyon. Zgudzojmë kur gjomë më qitë tjetër, përveç A, okay? Që këtu që kemi, j'habite à Paris, j'habite à Istanbul. ë? Pra, A, para qyteteve. A mani mend këtë? J'habite Oui. à Prizren. J'habite à Genève. J'habite à Lausanne. J'habite à Pristina. J'habite à Nyon. J'habite à Fribourg. J'habite à Bulle, etc. Tu vois? Mirë, një iPhone i ri kush na jini në klasë. Ne mbroma, Albani. Alban, përshëndetje. Përshëndetje edhe juve. Si kalove? Mirë, mirë, si ju? Mirë, alhamdulillah. Albana, kemi sot mësim apo nesër? Është, nesër, po tash kam bërë frangëzisht. Po, e falë. Nesër, inshallah, heni në kohën në 8:45. Nesër, po. Po. Ja vim shtypin. Bonne nuit, monsieur. Po. Se në Deutsche Sprache. Mirë. Këtu tash, ta mbani mend, kemi A, okay? Pra tham para qyteteve. E-nëja para shteteve femërore, që Franca, që ka mërë këtu. Kur themi për shembull Franca femërore, se ka la përpara, kur tash la është femërore. La France. Mirë, në qoftë se e kemi Kosovën, Kosova është me L. L Kosovo. Tash a do të më thonë o Kosovo, a on Kosovo, a o Kosovo. Çto nëse kishim qitë? J'habite. Kush e din? En Kosovo. O Kosovo, shumë mirë. Se është mashkullore në frëngjisht. En. O. Jo, o. Oui. A për kuptoni rregullën, A-ja para qyteteve, E-nëja para shteteve, këtu trijat e kanë kuptimin në. Na e kemi let në Shqip, se thojmë në Gjenevë, në Zvicër, upton. Ta stojnë ashtu. Do të thotë kanë parafjalë të ndryshme për formën e do të thotë për formën
e përdorimit të tyre. Mirë, unë jo bëj pyetje, se cilët një nga një dhe ju do të më thuni. Ty habit où, Leonard? Tu habites où? Unë vetë ku banan. Ti À thush, Nyon. mirë, ti thash thush habit, J'habite à Nyon. habit, më isha me gjithë një ose. A Nyon, mirë. Ty habit où, Rome? J'habite à Nyon. Mirë. À Nyon, en Suisse, në Zvicër. Oui. Ty habit où, Lilim? Pësh, J'habite à Nyon. j'habite à Nyon, aussi, aussi, gjithashtu. Aussi. Granit, ty habit où? J'habite à Nyon aussi. Moni me ndru, për shembull, mund të thonë j'habite à Lausanne. Tu habites où, Edison? J'habite Genève. J'habite à Genève. Genève. Kemi këtin? Shumë mirë. J'habite à Genève. A keni kuptu? Oui. Oui. Pra para gjithmonë kur e pyet dikush ty habites où ose vous habitez où, para qytetit a. Edhe e thu gjithmonë në rregull, vetëm e man çit rregull, j'habite à. Edhe c'est facile après. Hajde tash të shohim sa e keni kuptu. On va pratiquer un peu. Mirë. Të parën, Leonardi. Mirë, këto, dëgjoni, këto do më jap detyrë shtëpie këtë. Vazhdojmë me mësimna. Këtë do ta bëni detyrë shtëpie secili. Sepse qenë ka pak interesante edhe ju shtin më ushtru. Cilën prof? Qëto që ja dërguva në Viber. Është një lloj dokumenti. E shka po të me na pyet? Mirë qëto e po ta ketë, e po të shtonë që spjeguvane? Është hera? Kuptuam, prof. Është hera por që pësheni qëto? Po. A se po të më herët, a? Qëta që e mësum? U e ramu. Qëta që po më se kemi po më Jo, a? Unë Për që ta e mësum. J'habite où? Unë e jam në ekrana e po të ku spjegoj shonin qëto. Ja, prof, tash dul. Përshenë të unë e kesh në gjithë pa që ku spjegova. Ju se pas këtë pa pa. Dan, a ke punt? Jo. Mirë. Ok, mërsi. Atëherë, unë kesh të folë për qëtu. Pra para qyteteve. Shembull qoftë se banan në Paris, u j'habite à Paris, ok? Kur e kemi shtet, femëror tham on. Kur e kemi shtet mashkullor, u. Tu habites où? Ku banan?
Morëm shembuj apo? E shkrimet që I bona I shishit? Po. Jo, s'jam s'kem po. Qysh mas ki po? Shkrimet po. O, një që ai mirë. Na pas ka pa upë një mësim I mirë. Kishe jeni të pa ju. Po, marrë kena po, Jo, prof. çato shkrimet I kemi po, prof. Po, j'habite en Nyon, là, c'est que çato I pa, prof. Po, ato, po. Po, për që të të thonë një që? Dëgjom, unë jam kon të shkrua nej, edhe ju ka shkru në shta këtu në qitë liber. A unë jam kon të shkru kënej. Po, ku marru me o shfaq ekranin, se ky mush me shfaq 2 ekrana një, kupton. Mirë, hajë shumë. Që lërimi së t'i bon, bre? Lërimi nuk pëqon kërkesën më në klasë. Mirë, tash kështu. Mirë, kemë përgjigjë në lirim, a e këto? Tash vetë sa i në profesor, se më qiti ashtë. Edisoni ta msheli derën me drymë. S'lejke mujë. Ka bon problem. Mirë, po thët, écoutez le dialogue et dites si c'est vrai ou faux. Dëgjoni edhe njerë dialogun ne, këto na dëgjum, s'kem nevojë më. Thët tregoni nëse është e saktë apo e pasaktë. Të parën Leonardi. Naoko est une femme. Leonardo është e saktë apo e pasaktë, duke u bazuar në tekst. Sak, e pasak se femrore. Qa po thët? Për këti? Nako është fam. Nako është ma fam. Nako është gruaja. Po, më thonë është femrore, Po, është e saktë. oj. C'est vrai, c'est vrai. Ram, dytën? Po, e dyta. Elle est française. E pasakt. Shumë mirë, c'est faux, hein? C'est faux. E sakt o prop, që vjo. E dyta. E pasakt se dhe thot. Ja, nuk është japonez. Elle habite. Non, elle est japonaise, tu vois. Nuk o francese, është Unë që japonez. ta s'po marrë o kishë që. Kur ta ka rrokse. Lirem tretën. A është e saktë apo e pasaktë u bazu këtu? Tash kjo po thotë është franceze. Jo, nuk është se neve na kallëzojnë tekst që është japoneze, përshan. Po. Elle est Profesor. A, profesor Lirim? jo, Shumë mirë. Elle est jo étudiante. është student është, Studente, se qik. studente. Elle est étudiante. Mirë. Granit. Et elle habitait en France. Oui, c'est vrai. Regarde, le bulletin. Japonaise. Ah, non, en Suisse, à Genève. Très bien, c'est faux, hein? O, bërdel, e gardë mirë. Edison? Ata është këtë që e këno. Elle champion. E saktë. Kampion e bone këpur. Elle est sympa, hein? Ta gëllë,
Sympa, ouais. Très bien, elle est sympa. Je C'est me ça. cache ça. C'est vrai. Hein, tu as dit ça, c'est vrai. Ouais. Profesor, Ouais, këtë libër në ushtrime që e kam. po. Ky mësimi dytë këtë ndryshë unë e kam libër. Qështu a ki? Kështu e kam unë, po. Ani, mirë ki. Kështu që kalun këtu nuk e pata asnjë libër. Këtu am, po këtu e në libër tjetër. Anë tjetër këtu janë. Këtu e në libër. Librin e detyrave janë këto. Kjo është libri klas, dërsa Libër është, klasë sa unë e kam të ushtrime, detyre. po ato ki për shpe. Po. Kjo është për klasa. Mirë, do ta neglizhojmë këtë vali. Këto keni më dëgju. Keni më dëgju 2 ose 3 herë. Keni më qellu për shembull, ky është Monsieur Deveau, zotri Devoja. A është asistenta, sekretara, profesora, çka është? Kemi me lidh pastaj. Ju mëni mi bon fletore, keni me dëgju 3 herë, më këshyra keni sakt. Mironi pjallë shaj këtu. Attends juste un peu. Dialogue 2. Ah non, c'est pas ça. Café, thé. Café, s'il vous plaît. Qui est-ce? Ah, c'est Émilie Constant, l'assistante de Monsieur Deveau, le directeur. Et elle, c'est la secrétaire, Madame Moreno. Et lui, qui est-ce? C'est Pierre, il est professeur. Elle, c'est Anna. Elle est étudiante et elle est belge. Et Luigi, lui, il est italien. Carlos est espagnol et Lynn est chinoise. Qofim edhe njerë ma ka dalë është se pak shpejt për ju. Café, thé. Café, s'il vous plaît. Qui est-ce? Ah, c'est Émilie Constant, l'assistante de Monsieur Deveau, le directeur. Et elle, c'est la secrétaire, Madame Moreno. Et lui, qui est-ce? C'est Pierre, il est professeur. Elle, c'est Anna. Elle est étudiante et elle est belge. Luigi, lui, il est italien. Carlos est espagnol et Lynn est chinoise. Edhe njerë? Café, thé. Café, s'il vous plaît. Qui est-ce? Ah, c'est Émilie Constant, l'assistante de Monsieur Deveau, le directeur. Et elle, c'est la secrétaire, Madame Moreno. Et lui, qui est-ce? C'est Pierre, il est professeur. Elle, c'est Anna. Elle est étudiante et elle est belge. Luigi, lui, il est italien. Carlos est espagnol et Lynn est chinoise. Mira, mujtë mi kry. Ju, espanjol, si që po thotë, s'po po, prov. As mujtë as të me lidha? Do po, prov, po do së një kuptohë. A dënë edhe njerë më Tri ka vetëm i kom lija. Dëgjën edhe Unë njerë e ka dalë. katër. Këta që i kanë lidhë 3, le t'i bojnë gjitha. Dëgjën e shumë mirë. Këta që i kanë lidhë 4, mujnë me i korrigju. Café, thé. Café, s'il vous plaît. Qui est-ce? Ah, c'est Émilie Constant, l'assistante de Monsieur Deveau, le directeur. Et elle, c'est la secrétaire, Madame Moreno. Et lui, qui est-ce? C'est Pierre, il est professeur. Elle, c'est Anna. Elle est étudiante et elle est belge. Luigi, lui, il est italien. Carlos est espagnol et Lynn est chinoise. E di stana me kuptan që po thënë. Jo, sa më.
Český kuptu. Mira, te pun problem, potet. Tash do t'ja u qes edhe me tekst. Pra keni me pa me tekst. Shofim. Që ne 40. Për shembull. Mirë. Tash jemi këtu. Pja lexojna. Po thot kafe te. Te presim Ramën se na po sa dal. Mirë, po thot kafe te. Café, s'il vous plaît. Qui est-ce? Kush është? Hein? Kafe, lutem, kush është? Ah, c'est Émilie Constant, l'assistant de Monsieur Deveau. Pra Émilie Constant, ka assistente, bon? Le directeur. Pra directeur është Monsieur Deveau. Et elle, d'ailleurs, c'est la secrétaire, Madame. Madame Moreno. Et lui, qui est-ce? Pra secrétaire është Zonja Moreno. Et ai thot kush është? C'est Pierre. është Pieri. Il est professeur. është professeur. Elle, c'est Anna. Ajo është Anna. Elle est étudiante. është nxënëse, studente. Luigi, lui, il est italien. Carlos est espagnol. Lynn est chinoise. Mirë, kthemi page 16. Çka ishte Monsieur Deveau? Un directeur. Voilà, il est le directeur. Maran. Émilie Constant? Assistant. Assistante. Femme, non? Pierre? C'est professeur. Professeur. Madame Moreno? Secrétaire. Secrétaire. Anna? Étudiante. Mirë. Tu es directeur, Edison? A e drejtar, ti thu jo, unë jam assistant. Non, c'est moi. Professeur. Assistant. Non, toi, tu es professeur. Non, c'est professeur. Non, c'est pêcheur. Je suis pêcheur. Professionnel. Professionnel, hein? Ouais. Très bien, avec beaucoup d'expérience. Rom, toi, tu es professeur? Non, c'est moi, assistant. Assistant. Tu habites où, Rom? Moi, j'habite à Genève. J'habite. Moi, j'habite à Genève. Edison, toi, tu habites où? J'habite au Nyon. J'habite à Nyon. Très bien. Lilem, quelle est ta profession? Tu es étudiant? Pêcheur. Je suis. Je suis un pêcheur. Je suis pêcheur. Très bien. Je suis pêcheur. Tu habites où? J'habite à Montreux. J'habite à Montreux. Très bien. Montreux, c'est des montagnes, hein? Ah, popo. Une casino au Montreux. Bon, Montreux, ouais, je connais Montreux. Il y a des bons hôtels là-bas. Hôtel Etmir à Montreux. Popo, c'était beau, quoi. Ah, c'est mal, hein? Mal, Granit, toi, tu es secrétaire? Non, moi, je suis king. Ah, Toi, tu es le roi? Ah, bah. Roi, oui. Roi. Non, roi, je m'arrête.
Po da. Je suis le roi. Tu es roi de quoi? Mbret et Chofit. Mbret et Jungles? Brett et Peshkin. Brett Peshkin. Ah, c'est... Voilà, c'est le roi du poisson. Mbret et Peshut. Oui. Le roi du poisson. Voilà. Très bien, parfait. Bah, il est où l'autre là? Quand c'est putain? Granit et Bon, granit? alors, mon souvenir de granit, ça a pu là. Ah, Leonard, Leonard, toi, tu es quoi, toi? Tu es professeur? Photographe? Non, non, c'est moi, carrosserie. Tu es quoi? Carrosserie. Qu'est-ce que tu veux dire avec carrosserie? Carrosserie. Peinture. Carrosserie. Carrosserie. Voilà, peinture. Ouais. Tu fais la peinture. Tu habites où? J'habite à Nyon. J'habite à Nyon. Très bien. Mirë, në sonte me kaq po përfundojmë. Mjafton. Pra, orën tjetër do të vazhdojmë pak me mësimin e dytë, i bëjmë ushtrimet, nëse kemi kohë dalim në mësimin e tretë. Pra, do t'i përsërisim edhe një herë. Kështu që pour ce soir, ça suffit, inshallah. Ushtrimin mos harroni me boçë o druva. Merci, prof. Pas de rien. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.